የልጆቼ እናት አንድ ወልደሽ ያሳየሽኝ፣ አንድ ደግሞ አርግዘሽ ከሆድሽ ያለሽ ይቅርታ ጠፍቻለሁ። ባወቅም ባለማወቅም ያጠፋሁብሽን ነገር ይቅርታ። ሰሚራ ሀዳመናኮ ቤኬስ ቱን ቤኪኒስ ዋና ስትበሌስ ዲፈመና ጎት ኦፊያስኪ ዋና ቱን ቤካስ ቱን ቤኪኒስ ዋና ስትበሌስ ዲፈማ ሀየ የመጨረሻው ስህተት አይደለም ነው ማሜ። የመጨረሻ ደግሞ ምክር፣ አንድ የመጨረሻ ምክር፣ ሴት ልጅ ልክ አንተን ልትተው ስትፈልግ ሁለት ባህሪ ታሳያለች። አዳምጥ። ይሄ ህይወት ያስተማረኝንም ነገር ይሄ ካነበብኩት ህንዲ ፊልም ምናምን ካየሁት አይደለም። አንደኛ ትኩረት አትሰጥም። ሁለተኛ ጭቅጭቅ ሰበብ ትፈልጋለች። ልክ እንዳሁኑ ሂዳ በየገዝቱ ምናምን ነገር እየዞረች ከአንተ ጋር ምናምን ልክ እንደዚህ አይነት ሳፋጣ ውስጥ ከገባ ሰላም አለይኩም፣ ህይወት ፈርሷል። ከአሁን በኋላ ያለው ህይወት ራሱ አይሳካም። ለወደፊቱ ስለ ራስ አስብ፣ ጥንቃቄ አድርግ። የምትበላውን የምተኛበትን ሴት ናት እኮ ሰውዬ። ሀቢብና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጅን እንደ ጎና ጥንት ናቸው ነው ያሉት። እኔ አይደለሁም። ሀቢብና ሙሐመድ እንደ ጎና ጥንት። የጎና ጥንት እንዲህ ነው፣ አይተው ከሆነ እያየክ ወደዚህ እንዲህ ነው። ለማቃናትም አትሞክር፣ ይሰበራል። ጭራሽን ጫና ታደርግ፣ ተጣማ ትቀራለች ይላል። እዛው ጋር እያለች ተንከባከብ ነው የምለው። እንደዛውም ደግሞ አማና ናቸው፣ ሀቃቸውን ትጠብቃለህ። ገባ? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ የፍየል ስጋ ውስጥ መርዝ ቀላቅላ ያበላችሁ እኮ ሴት ናት ሰውዬ። በዚህ ምድር ላይ የሰው ልጅ 90% እስር ቤት ላይ ሄደ ሪሰርች ተደርጎ ተሰርቶ በጣም ህይወቱ የተበላሸው እስር፣ ሞት፣ ሰበብ፣ ምክንያት፣ የማበድ የኤቭሪቲንግ ውጭ እኮ ምን ማን ይመስልሃል? እነዚህ የተረገሙ ሴቶች በጣም ምርጥ ሴቶችም እንዳሉት ሁሉ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ምስቴን በጣም አከብራታለሁ፣ እወዳታለሁ። ምርጥ አይነት እንደ ሰሚራ አይነት ምርጥ ሚስቶችም አሉ። ወቅ ሴት ልጅ ደጀን ናት። አይብ ነው የምትሰጥረው፣ አይብ ነው የምትሰጥረው። የፈለገ ደካማ ጎን ቢኖረው የፈለገ መጥፎ ቆይ ልጨርስልህ፣ ሰውዬ ልጨርስ። አይብ ነው የምትሰጥረው። ስትሳሳት፣ ስክረ ስትመጣ፣ ቼት ስታደርግባትም ከሌላ ሰው ጋር ብዙ ነገር። የሴት ልጅ ትልቁ ትዕግስቷ መውለዷ ነው። 9 ወር ተሸክማ ልክ ስታምጥ ገባ አምጣ ስትወልድ የመቃብሯ እኮ ለ40 ቀን ክፍት ነው እኮ ብራዘር፣ ለ40 ቀን ያን ትችላለች። ያን ቻለች ማለት በጣም ብዙ የሚችሉት ነገር አለ። አይብን ይሰትራሉ እንጂ አይብ ይዘው አውጡ። ይዞ ከወጡማ እቺ ጎዳና ሰው ናት ማለት ነው። ተራ ሴት ናት፣ አትከበርም፣ ክብር የላትም። በብልሃት ባሏን የምትመራው እሷ ናት። በብልሃት ባሏ ይኸው እንደኔ ተቆልፎ ካርቶን ላይ ቁጭ ብሎ አባቴ እጅግሬ ቆላልፋ ነው ቁጭ ያደረገች ሰሚራ። በምን በሰንሰለት ነው? በፖሊስ ነው? አስገድዳኝ ነው? በጉልበት ነው? አይደለም፣ በፍቅር። ሴት ማለት እንዲህ አይነት ምርጥ ሴት አለች። ፈልጋ ፈቅዳ በቃ ጨርሻለሁ የምትለው ካለ ታውራ። ለመናገር እኔ ያገባዋትም ሴት ትናንትና ነው ቀይ መስመር ያለፈችው እንጂ ቤት ውስጥ ሆነን ለመናገር ይህን ያለን ችግር የለንም። በጣም በጥሩ ሁኔታ እየኖርን ነበር። 8 ዓመት አብረን ኑረናል። ሆነን ለመናገር ማለት ነው። ለምን የሰውን ሀቅ ከደበቅኩ ነገ ሴት ልጅ አገኛለሁ። ነገ እናቴን ደግሞ ሴት ናት። ሴትን እንደሚያከብር ሰው ይሄ ቲክቶክ ላይ ፊልም ላይ ህንድ ፊልም ላይ ሴት ልጅ እናት ናት፣ አገር ናት። ቆይ ስለገ ሴት ልጅ ወልዳለሁ እንደዚህ ይሄ ድራማውን ተው። ህይወትን የምትኖረው አንተ ነህ። የሚያዋጣን ህይወት የሚጠቅመን አንተ ነህ እያልኩ ነው። ቅድሚያ ለራስህ ስጥ። አንተ ስትኖረው ሁሉም ነገር የሚኖረው አንተ ሲመች ነው። ዓለም ይመቻል፣ ዓለም መሰፋለ። ቅድሚያ ለራስህ ስጥ። ድራማ ቀመር ምናምን ኮተታ ተራውሬ ነው ይሄ ጋር
ትናንትና ነው ፋውል የሰራችው እንጂ ትናንትና ነው የተሰራው ፋውሉ። በሰው ምክር የሚሆን በራሷም ተነሳሽነት ተይ አይጠቅምም። እኔን ትዳር ሚዲያ ላይ እንዲወጣ አልፈልግም ተይ በእናትሽ እያልኳት አይ ካልወጣው ብላ ተናግራለች። ትናንትና ማለት ነው። እዛ ላይ ነው በጣም ቀይ መስመር የታለፈው። እሱን ደግሞ ያለውን ነገር ምድር ላይ የምናደርገውን ነገር እናደርጋለን። ሀቢባ ቤትን ልገባ ስትል አትግቢ ብያታለሁ። ብዙ እንትን ብያታለሁ። አይ ቢላ የገባችው እሷ ናት። እንግዲህ የወሰነችውን እሷ ስለምታውቅ ነው ወይ በመጨረሻ ስለሆነ እና ቀይ መስመሩን ማለት ስለፈለገች መሰለኝ። በቃ ያለውን ነገር ኢንሻአላህ በሌላ ላይ ያለውን ነገር እነጋገራለሁ ከእሷ ጋር ጨርሳለሁ። ይኸው ሞዴሬተር ስትቻለው ማስገባት የምትፈልገው ሰው ካለ ማስገባት ትችላለህ። ሌላው ደግሞ ይሄ የራስን ህይወት ምን ማድረግ እንዳለብህ ከማን ከተመቸ የማመን ጨዋታም ተው። ከተመቸች ፍቅርም ካለብህ እንደፈለግ ገባ ተፍታ ብለህ አብረህ መኖር መብቱ አለክ እኮ አንተ እንደፈለክ ማለት ነው። መብቱ ያንተ ነው። ገባ እሷ ትናንትና ተጎድቻለሁ ምንም የከፍቶኝ እንጂ የቀናኝ ነገር የለም ብላለች። ተቀብዬላታለሁ። ይሄንማ አሁን እዚህ ጋር እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮች የቤት አይብ ይኸው ሲጀመር ተናገረችው። ለወደፊቱ እንደው እኔ አንድ ሌላ የመጨረሻ ምክር ልስጥህ። ለወደፊቱም ባልና ሚስት ተጣልተው አንተ ጋር ከመጡ ድንገት ለማስታረቅ ከሄድክ አንድ ነገር ልንገር፣ እንደ ወስያ ነው የምነግርህ። ገባ ባልና ሚስት ከሆኑ የባልና ሚስትን ጉዳይ ከአላህ ውጪ አላህ ነው ያለው። ከኔ ውጪ ማንም ሰው አያውቅም ነው ያለው። አላህ ነው እኮ ያለው። የባልና ሚስትን ጉዳይ ከኔ ውጪ ሌላ ሰው አያውቅም። እሷም ትናገር መጥፎ ነገር እሱም ይናገር፣ ከኔ ውጪ ማንም ሊፈታው አይችልም። ከኔ ውጪ እንግዲህ አላህ ነው እኮ ያለው ቃል በቃል። እንትና ጥሩ ነው እንትና መጥፎ ነው ማለት አይቻልም። ባልና ሚስቶች አጋጣሚ ሊጣሉ ይችላሉ። ከገጠመክ አይባቸውን አትስማ። ሁለተኛ አፉ በዩ አፉ በለው የሆነ አቤት አየህ ሂድ በቃ ከተመቸ ከቻልክ ባልና ሚስቶችን ለማስታረቅ አገናኘ ከምንጣሉ ገባ አንቺም ላላህ ብለሽ አንተም ላላህ ብለህ ባልና ሚስትነት እንዲህ ነው። ባልና ሚስቶች እንዲያሳልፉ የሆነ ታሪክን ትፈጥርና የሚያስታርቅ ነገሮችን አግባብታ አስታርቀ መሸኘት ነው። ይሄ የባልና ሚስት ባህሪን ነው። ከዛ ውጪ ስለ በርበሬው፣ ስለ አንሶላው፣ ስለ አልጋው፣ ስለ ምንሽሩ፣ ስለ ግድግዳ ቀለሙ፣ ስለ ሳንቲሙ፣ ስለዚህ ይሄ አይብ ውስጥ ከገባት አይባቸውን እየሰማ ነው ማለት ነው። ገባ መጨረሻ ውርደት ነው። ወንድ ልጅ ደግሞ እንዲሰማበት የማይፈልግ በተለይ ወንድ ገባ የሆነ ትንሽ እንከን ስትናገር ያ ጭንቅላት ውስጥ ይቀራል። የእድሜ ልክ ጠላት ነው። ዝቅዛቅ ነው የሚቀብራት። መጨረሻ ላይ ይጎዳታል። ገባ እንዲህ አይወራም ስለ ባልና ሚስት ጉዳይ። ለምን ከኔ ውጪ ማንም አያውቅም አላላ። ትናንትና ሜዳ ላይ ወጥታ ተናግራለች። እኔ ምንም ነገር ይኸኛውን ለምን ተናገረች ብለህ አስቆንከኝ እንጂ እንዴት ተናገረች አትላል አልከኝ እንጂ እኔ ቀይ መስመሬ ነው። ዛሬ ሚዲያ ላይ እንዲወጣ አልፈለግም። ትላንትናም ደግሞ 45,000 ሰው ባለበት ቦታ ተይ አትግቢ እያልኳት ዘላ ነው ገባችው። ሚዲያዎችም ሰሚራ ድምፅ እየሆኑላት ነበር። ድምፅ እየሆነላችሁ ስለሆናችሁላት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ እዚህ ነው ለማለት እንጂ ምንም ነገር ማንም አያውለን። እዚህ ላይ ያለውን ነገር ሰላም አለይኩም ያለብኝን ነገር ወአለይኩም ሰላም ወላሂ jalqaba raasaa keessi dhageeffachaan ture ulfaadhu galatoomi obbolummaan wajjin dhalachuu qofaa miti ati nagaan buluuf ollaan kee nagaan buluu qaba jedhani nuti kalee galgalarraa mana hin galle naasiris haadha manaa isaa qabatee as dhufe nuti akka jaarsatti gidduu jaarsaaf jaartii seennee mubeellee dubbifnee isillee dubbifnee jechuuf osoo hin taane jalqaba tasgabbeessuudhaaf immoo namni tokko ofitti deebi'uu danda'uudha qaba. Nama dogongore immoo dogongora isaa itti himuun dirqama. Durumaa'u ati dubbii ati jetterra deebi'ee wanni an dubbadhu tokko hin jiru. Walumaa galatti taatee guyyaa kaleessaa ta'e akkaan kan nama gaddisiisu mataa kan nama cabsu. Mubaarak akkamitti akka of laale an hin beeku.
wanti ati dubbattu gatiisi kafalchiisa dubbachuu dhabuun immoo tu kallattii furmaataa keeti walumaa galatti wanti kun uumamee jira eega uumamee murteen kan abbaati mana kana kan bulchu isa erga of onnatee onneedhaan waan tokkotti seenee keessaa ba'uun kan isaatii fi kan isaa qofa garuu taateewwan sooshaal miidiyaa kanarra gulufan ganama kanarraa jalqabee yoo kan argitu taate akkaataa kanaan dubbachuun ofti badii guddaa akka ta'e beekuu danda'uudha qaba. Silaa wanni kun ka'ee jira deebii itti kennuu dhiisee afaan isaa qabatee jiruu fi jireenya isaa osoo oofate kun martiin dhalatu. An amma mana isaa jira. Kuno wallaahi kuno mana isaa jira keessa mana isaa yoo qabeetu taate. Inni kilaasii kana keessa jira jechuudha. Maaliifi nullee biyya tokko keessa jirra akkanumatti callifnee wallaaluun gaarii miti. Namni wanni fe'ee yoo galee ilmi dhiiraa sadarkaa akka kaleessaa sanitti tarkaanfii akkasii ofirratti nama fudhachiisu kun dhageeffadhu baaki simjee mootii qabachiise abboosi sodaata namichi mootii qabachiise dhugaa jirtu itti himnu obboleessa kee bira taa'ee sitti himan dogongora kan kee fudhadhu adabadhu waan namni siin jedhu dhagayi nu dubbii jaarsaa fi jaartii garaa dhoofneellee ilaaluuf deemaan jirru kalee jaarsi akka jaarsatti mana kan kee dhufee kabajaan isin tasgabbeessuuf dhumne oluma kaatee balbala kaanin lixxe jechuudha. Achisi fuudhee mana kiyyaansi galee kabajaadhaan dhufnaan illee liifi marratti seentee jechuudha. Kanaaf obboleesso utubaa naga dhiiban qaba gadhiisan qaba. Anaa miti obboleessa kee maammee miti. Okay? Rabbuu si fudhata. Namni dirqiin nama argiteetin amma shira namni namatti shiru tokkollee galma ga'uu hin danda'u yoo ati ijjannoo fi murannoo fi kutannoo qabaate. Abbaan fee shira fe'aa jiru. Dhalaa mana kan kee keessa galchitee akkaataa saniin dubbisuun kan kee ganamuma kanaa hoo sirrii miti obboleessoo dhaabbadhuuf laal. Baba Nuruddin. Mubarak. Ayyanno Muhammad. Nuruddin. Mubarak. ዋጥ በስትሙ Mubarak. ምናምን ጅኒ ጃንካ ምናምን አያስፈልገኝም ወጣ ወስናለች ካሁን በኋላ አልፈልገውም ብላ ወርዳለች ሂንጀን እኔም ደግሞ ወስኛለሁ አሁን በኋላ ሰሚራ ታደሙ ላይ የሚያጠረጥረው የለም ዛሬ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ማለት ነው ዛሬ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ገበናዬ ዛሬ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ተፈትፍቶ ምስት የለኝም እኔ ካሁን ጋራ ሰሚራ ተወደቡ Nuruddin dubbina kanumtu fedami dubbin tokko dhaabbatu fedami dhiisi haasa biraan kaasanii maammeen karaa sirriitti oofuu jira maammeen haafituu dhiisi dadhabdanii mere agammaatu gangalatu jirtanii achammaa maal gulu jirtu maammee itti deemu fiti dubbii haa dhaabbattu dhaaba gorsa gaarii gorsu jira akkuma hangafa kiyyaa jedhanii nurraa dhaggeeffatu jira gidduu seenuun hin barbaachisu ammatti bareeda yoo isaan carraa nuuf kennan dubbannaa ta'an itti dhiisaa dubbatan aye zuhur lasgadish awro zuhur isagada maame galatoomii maame nagalchuudha fi baabaa Nuruddin waan garii loosumatti haasan waa hundan kaasan bakki jirus miidiyaarraa mire dubbillee miidiyaarra dhuftu akkuma baanjee goona raaree balloo walam goonaa jennee yoo hunda ittuma seentee waa hunda waan gadi bayis gabbaafne barbaachisaa amma gorsuma lafarratti bira jirtaami waan itti himamu qabu lafarratti itti miisa biratti asirratti amma dubbuma qabbaneessuudhaaf yaala malee waan garii kaasan bareedduu amti jedhan hangama fayyaan galatooma. Makka qonnaa isin jiru maal beektu hunda naasofnu waan kaleessaa saame keessaa hunda isaattuu deebiin qaban ture dhageessanii waan kaleessaa saametti hunda isaatti deebiin qaban ture miidhamee waggaa 8 ga'e jetteetti haati manaa koo Samiraa miidhama Samiraa namni barbaadu jira hin jiru anis hin barbaadu isinis hin barbaadan ergan waggaa 8 miidhe kana booda miidhuun barbaadu dhageessanii kana booddee miidhuun hin barbaadu keessi osnaan eeyyamoo akkam miidhu akkuma jette yoo rabbi jedhe daheefiin mucaa sagatee fi deema jette waa tokko rakkoon qabu ilmoon koo ilmoo kootii fudhachuudha qophiidha an badii kootiin balleessaadha badii kootiin an ta'a isiin nama dhugaasiitiin ateessu dhageessanii kana booddee Samiraa sin beeku jinnii sin beeku jaankaa sin beeku assalaamu alaikum murtee koo xumuraa maammee itti meen deema Baabaa Nuruddin bada matarana jirta amma iyyuu mana koo jirtaatu waan nyaatin eda galgala dhuftee alkan walakkaa makiinaadhaan dhuftee na fuutee galteetta gaafa gadi baatee an akka Mubaarakitti dubartiin tokko gaafa gadi baatee kan biraatti bubarnoo ta'u dubartiin tokko gaafa gadi baatee miidiyaa irratti
waa'ee gabanaa abbaa manaasii dubbatte fixatteetu sini galee bor miidhamni kan biraa viidiyoodhaa waraabamee saddeemaa jiru akka viidiyoocha argiteen akka viidiyoocha Samiraa miskiina eeyyee miskiina ni ragaan ba'aa jira jedhan Samiraa miskiina eeyyee miskiina garuu miidhamaa jiraatti waan isin hin beekne dudduba jira dubbadhu naan jettee waadannoon dubbadheetteetti akka afaan oromootti akka maarifaatti kaleessa dubbatteetti akka afaan oromootti immoo nama filadhaafiiti geesseen tala oromooti akka afaan oromootti immoo bakka ta'e wayii qopheessaati achitti affeeraati haasofsifadhaa keessaa fixa Samiiraas hin beeku nam tokkoyyuu hin beeku daa'imni garaas jiru kan kooti daheen gatee fi deema jette mucaa dahamee gatamee fudhatamu sodaaf intanaan jedhu durii litti miidiyaarra hin baanu jedhee dubbadheera lakki jettee miidiyaarra baate furmaata miti warri miidiyaasin furmaata godhaafi ammasin ishee ofitti fuudha amaanaa rabbiti sabanattu giiftis xaalle godhaafi callumatti hin dubbachisina eeyyameefiin jira laayivii yeroo isin banatti amaanaa rabbi ija kanaan ilaalina giiftii waan tokko tokkos leencas Yaras want to Mubarak 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 this ana somar baru midara ta somar baru tule mamin al mo nama wala mamina de biru Mubarak aku mau ke mambe ke midara ka bores dia multi nani jate ada di singgiran itu di secuni ukama mitai miti ida si korban de machuran desi ire ota kaba amma ma dan boleh hari gudda itu baca turte mere ke gudda na bahan ke hari gudda sing jala das kabaja tai turte mi kali siti multi ni kan untuk ne nam to program dia mo wai multi ti mi asa kama to te hana si Mubarak saraf dia na mo kamo so kare bodde bodde fu nota kana teru to kacar rawa yung kan teru teru media la batu nan acuma tafan ke banti apa male amma ga warre bulti kabanu amma warre bulti kabanu hundi du bartim bulti ijarate jirtu hundi solen jiru baya wai ko dirisi ena maranasa bulti ijarate kabdu hundi kafamte jirti male itti tole dibba guute fi kan jirata jirtu hundi duga dibe amaga hundi duga dibe abba mana warade debe bulti de jere jarate din jirata chuda dake abba mal wada jiratu do sagal ballese sagal yom ballese anata abba manati median warra ko nafuni ummanni media warra ko nafusimdi dira fuudhee jiraachifatan ture natti fakkaate waggaa 8 nan jiraachifataa jiran see lakki nan jiraachifne jettee mattetti salaamu alaikum numa deema haasaa dheeraan barbaadu amma maammee attas gabbaayeeti dhageeffadhu እኔ አብዛኛው እኔ ጋር ያለ አማርኛ ተከታይ ስለሆነ በአማርኛ ነው የምነግርህ አዳምጠኝ እኔ ስለምንም ህይወት ስላንተ ህይወት ቅድሚያ ሩል ነምበር 1 ቅድሚያ ለራስህ ስጥ ሩል ነምበር 2 የሚጠቅምህና ማይጠቅምህን አንተ ለምታውቀው ሩል ነምበር 3 ከፈለከው ሰው ጋር ኑር ከፈለከት ኑር ከኔ ህይወት ጋር አይገናኝም አያገባኝም ሩል ነምበር 4 አሁን እንደማይው ከሆነ አሁን እንደምሰማው እየሰማው ነው ጭምጭምታ ዝም ብሎ ነገሮች ይገቡኛል 8 ዓመት አብራ የኖረች ነፍሰ ጡር ሴት ናት ሀቅ አለብህ ማለት ነው ገባ እንደ ሀቅ ነው ነገር ሀቅ አለብህ ስለ እርጉዝ ናት 8 ዓመት እንደ ሾንኮራ ተጠቅመሃት እንደ ማስቲካ አኝከ ዋ የሆነ ነገር አድርግላት ሌላ ቢቀር ይሄንንም እናንተ ተነጋገሩ እንደ ወንድ ልጅ የማነግርህ ማለት ነው ማሜ ከፈለክ እኮ ፈቲያን እዚህ ጋር ላመጣልህ እችላለሁ አንድ ነገር እንደምነግርህ ነገር ፈቲያ የመጀመሪያ ምስቴ አለች አጋጣሚ ሆኖ እህልና ውሃችን አላህ አላለውም ሰው አንተ እንዳልከው ቅድም እንደሞት ማለት ነው ትዳርም አላህ ነው አብሮ የሚያኖርህ እኮ አሁን ለማንቂያ ነው እኮ በአንድ ጊዜ የሚወሰን ነገር እኮ የለም ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ይወስማኝ አሁን እኔ አብረን ነው ረፍት ነው እዚህ ጂኒ ተክስተን የመጣው የመጀመሪያው ስተት አዳም ላወርስቲ
ተጣልተናል፣ ተለያይተናል። ሙባረክ ምን ብለን ድረስ አልፈልግም። ይወስማል ዋና መራ ዴሙ ድሮት ያሰ መሌ ዋን ድሩይስ ዋን ድሩ ቁጥሪስ ተቆጥ አበተሚ እኔ ሁል ጊዜ ለምንድን ነው የሆነ እንደ ድሮ ሰው የምታስበው? ለምን አትዘመንም? ለምን ጭንቅላትን አብዴት አታደርግም? ስራህን ስራ ሰውዬ። አንዴ ከአስሪ ጋር እዛው እንትን ሆነ ከስተ ወሮፊ ከስኢተ ጅኒ ምናምን የሆነ የሚሰማ እንዳለ የሚቀፍለኩ ዱባይ መሄድ እንደዚህ አንዴ ግርግ ስትዋደዱ መከራ ስትጣሉ ሸይጣን ተያይዛችሁ ሚዲያ ላይ መውጣት ሰውዬ። ወይ አብረህ ኑር ወይ ተለያይተህ ኑር። አበው እኔ እኮ ላኢላሃ ኢለላህ ሰውዬ ብቻ መኖራችንም ራስን ችለህ ስራህን ሰርተህ ኑርዲን ላይ ባባ ቡቡ ጅኒ ማማ ምን ያገናኛል? ሰውዬ ስራህን ዝም ብለህ አታውቅም። ከሰው ጋር ስትገናኝ ስራ ነው። ውጭ ተገናኝ፣ ሂሳብን ተሳሰብ። ምሰጠው ካለ ስጠው፣ የምትቀበሉ ተቀበል። የራስን ህይወት ደግሞ ቀይ መስመር ነው፣ ቤት ነው። ቀጥል። ካልተመቸ ሰውዬ ቀይር። መጀመሪያ ቤትን ነው ማስተካከል ያለብን። ቤት ሲስተካከል ነው ውጭ እንደፈለግ ገጥመህ የፈለግከውን እንትን የምትለው ማለት ነው። ቤት ካላማረ ውጭ የፈለገ መልክ ብሰራ አይሰራም። ዛሬም ሄደህ አሁን እኔ ካይሮ ከሰው ጋር ግማሹም የሚወድ ግማሹም ይጠላል። ጠላት የሚሆንክ እስከ ዛሬ ድረስ እስኪ ኳልኩሌት እናድርግልህ። የሰው ስምን ይተውና በጣም አብረህ ስትቀርብ ምናምን ጋቢ አብረው ስታለብሰው ስትሸልመው ምናምን የነበርክ ሰው ነው። ከዛ ጠላቱ ነህ እንዲያርገህ እንዲሁኝለት ሂሳብ ትተሳሰባላችሁ። ፍቅራችሁ መከራ፣ ጥላችሁ መከራ። ሰውዬ ራስን ቻል። በሁለት እግር ቆም፣ ስራህን ስራ። በጣም አብሮ መቀራረብ የሚያጣላ ከሆነ በቃ ትቀራረብ። ተው ዋ ቢግ ስማርት ካይሮ ላይ ይሄ ከገጠመ ትላንት ጓደኞች ናቸው አብሮኝ የበሉ አብሮኝ የጠጡ ምናምን ከምስት ጋር ምን ይሰራል? ያንተ ጓደኛ በሽጉጥ አትለውም እንዴ? ዋ ምስት ናት እኮ ሰውዬ። ሚስት ማለት ከአንተ በላይ ነው። እኔ ሳላቅ ሲያቃጥልላት እና እንደዚህ አድርጊ ሚዲያ ላይ ውጪ ሲላት እኮ በኋላ የማየው ወይ ሜሴጅ ወይ ሌላ ነገር የማየው በኋላ ነው። አሁን በተራ በር ማሻአላህ ወላሂ ማሜ ረቢ ሙሪከ ደረሱ ሙቤ ወን ስትሙ ተኮናሰይን እራሌናሰይን ኢትስን ደበልን ኢትስን ጉትን አሁን እኔ ወደ ተከን ገፈ ስትማጅራ እራ አካል እንደተጎዳ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኔ ነኝ የጎዳሁት አይደለ? ሁሉንም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ለወደፊቱ ማሜ አንተ እንዳልከው ኑሮዬን በሁለት እግር ቆሜ እንትን ላለው። አዎ አቃለ ራስ እስኪ ሴትዮን ጥራልኝ እዚህ ጋር ዋሜ ሼር ጎዳፊ ወንድሜ ራሴ ጥራትና ከዛ በኋላ የምለውን እላለሁ። አስጠራት ጋፍቶ ክትም በርባደን ያውና ባባሩ ረዲ እንደሚዲ ያለው ፈሪባተን አስጠራትና ከዛ በኋላ ማሜ ኤኙ በርባደን እቺን ኢንተርኔት ሲያም ሚዲያ ረባት ይችላል ሰንበርባድ ማለት ንረቆን ቀብዱሞ ዋኔ አዜሙ ማሜ ሰሚራ ስምረት ጋፍቶ ኮቲ ፉለ ኮይላላ ጋፍቶ ኮንጋ በዳነ ኦኬ ሰሚራ ኤኑን በርባደን ያለችውን ቤት ያለችውን ጃርቲ አራ በርባደ ያለችውን ባለቤትን አራ በርባደ ሚት እና ዲሳ እሷን ለፈለከው ልጠይቃት ባለቤትን ሚዲያ ረባቴ እንጂ ደግሞ ሙባረክ ሚዲያ ረባቴ ኦኬ ማርያም ሚዲያ ማና ሀቢባ ለጌስ ሲንጀት ኤኙ ቪዲዮ ወራብቴ ማርያም አጀረገ ተርቴ አባቦ ደርባ ኦኬ ሙቤ ማሜ ሰምባንተሞ ሰሚራ ባንታት እሺ ሚዲያ ረባቴ ያ ishiin jalqaba miidiyaa nageessaa habiibatti nageessaa jette san ajjala jirti jedhee abaaboo jechuun lammanuwwan fudhatanii ba'anii sila no ishiisantu dura mubaarak hojjechi dhaqayya naan lammanuu ba'anii maame lammanuu ba'anii ichinim ta'eekat yaachinim ta'eekat ichinim ta'eekat samiiraan isin faana dhufte mubaarak booda dhufte sainaan isin faana booda dhufte yaa booda galgalarra dhufte samiiraan kaani madee kaantu harkisee gees abboo kun haadha manaa miti yaake kan maalti irraa tuftaati maame jalqabumaa'u namni dubbii kanamda gaffidee ushiisani maamma yoo gaafii qabaate lachuu gaafatanii dandeessaati garuu immoo ta dubbii fiddee dura miidiyaa la itti gaafii koo gabaabduudha bas jirti maariyaam nama jedhamtu ol beeka maal as jala walti maal
Cirala. Mana nama aja? Abu Fano mina gabau nano, ndazia nagastu megabau. Makbora saja tulam ni, maberakum fide interview ko dan turre hadam casa. Is erga wa kenni te boda nama beratu ko bangkabe. Intala wama marta ni dani. Ana disasi. Boleh bersa. Berresa fi, bilbila fi. Mana jirtu si wali ni jirtu mana ko guys. Ana koi na wama, koi na nangala gastir. Ndina zamani ka ya star kwacho. Abu Fano ayatarrahan. Lagi fatu hal melakiti Abu Fano kasasundan desa balesa. Isa. Abu Fano. Lama tarrahan Abu Fano. Masih kona aku mau sih. Lama tarrahan. Ada ni yang terau, mana yang terau? Abu Fano ayatarrahan wala lu nyimam. Intelli kastiro jirati ma wami tibanna ti. Kastiro wami kastira budet tinanor galu bute di sati. Bas apa ikata jati disi? Rana ni gafat dalan. Di sini. Biasa saya rekasa juru video jinto ojete to kitidana ni saya gafat juranda di sini. Mucan fama super badi. Ya boleh sana di sini. Karakar kate aye. Teli share ko dafi. Enyo dagay sintali. Maria mis kambrat, shay kambrat hirti. Baba Nuruddin la cosa shika bdoti. Bigita khas shir tanimi. Sadi. Ciyo beko ane Samira yugu yala marge bole so kale wajji. Beko Maria masa. Mubarak jati diye tatbil bilire. لا أنا أتفكر توصل. Maria mi Mubarak makofa tu be. Namne birambe. Bilbilan jiru ani sheriti ko dera yosini mistis. Bilbila shin kabda tindawal tot. أنت بالبلي واي مو بي ركون كبوكون. Gusti sambar baca sudah देखा बोला Isi nama gasti isa ragalte isi kami isi kairo turte sana mo isi amma No. Kuni asitol barre. Dubai injirti. Kalesa dubbatatte qalina bagalu. Akkanana batau aidina ra hojjechi senna. Kawal barbadu ke nyara kon qabu. Erga sina aidi hojjechi sifa dubarti to kottetani ishi jedembo. Bakka tokko deemtee sidaa baambaa argina hin beekun jedhe amma lattee mana bufaannoo teessee lafa lafaa turte dhageesse isiidha akkuma na argiteen baate kaate. Ijoollee isaati si. Ijoollee wallaggaa tuuf hin jirti. Ayyee eenyu irratti ni kaahiti. Jiru maanguddoonni jiru sheekonni. Fidina irratti amma xallaqini amma samma amma la sheer godhi fisi jedhe. Ayyee. Melala. Okay. Buko.
Nikah boleh viral. Lakka dhageenyaa inni uftumaa ammeessuuta jedhaa malee. Eeguma isin aggeessee kun. Yoona jala jirti rakkaantii fayyadaan amma of dhaggeeffatti asii hunda mamtun. Mubarak itti bilbilee lakkoofsashin qabdeeti. Mubarak haa bilbiluuf. Jala jirti jalaatti wanti wayii takka jalatti. ዝም ብለህ ሴት ናት ሲባል ዝም ብለህ ብኮ መንገደኛ ምናምን ትዳር ቀልድ ነው እንደ ሰውዬ። እንደውም ህይወትህን አላህ ነው ያተረፈ። ሰው የጠልቅ እንደዚህ አይነት ተራ ብኮ ማለት ነው። አካውንታ ሲያድግ ዝም ብሎ ማቃጠል ነው። ሰላም አለይኩም ገሌ አቀ ከዱበር ፊት እቹ ለመከብያ ባት እቹ ለምለጌቲ Ajjala jirti janii ilaala galcha maqaan ishee Mariyaamaa ittiin dhufaa jirti galchi. ከአንተ የሚጠበቀው አንተን ከተመቸች እስከተመቸች ሰዓት ድረስ ብቻ ከእሷ ጋር መኖር። አልተመቸችም እንኳን ተው በየገስቱ ሙባሪክ ከማን ጋር ተጣላ መፈመስ ማለት ምን ማለት ነው? ገባ? መፈመስ የባሏን አይብ ማሰተር፣ ባሏን ለመክሰስ በየገስት የምትዞር አንድ ፈልፈልቱ፣ አንድ ላሊበላ ተራ ሴት። ገባ? ያው ወንድ ልጅ ይፈተናል። ተፈትነሃል፣ ወድቀሃል። ሐቋን ካንተ የሚጠበቀው በሶስት በጠለቅ ሰውዬ ኢቃማ ህይወቷን ሙሉ እንደፈለገች እየተርመጠመጠች ስትኖር ያላገኘችውን ኢቃማ የምን ኢቃማ ነው? ሰውዬ ኢቃማ በፍቅር ከሆነ ፍቅር ካለብህ ምናምን ነገር ፍቅር ካለብህ የፈለገችውን አድርግላት፣ ያው በአንተ ፍላጎት ከፈለግ። ያለበለዚያ እገፈል ነሚጅማ ማልጀደ ቤታ እገፈል ከሰቱ ነሚጉማ ሰንጋ ጉርጉሬ ሊሞን ዱራ በና ሰንጋ ጉርጉሬ ሊሞ ዴፍ ሲፈታ ዮካን መርፌ እገስታ ነቀባይራ ስታክ ጎዳጅራ ነሚጉማ ጋያ ጢቂ እገፈል ጋያ ሚርጋ ኦፊ ከበቺሱዳ ኢላል መርፌን ዱራ በና ሰንጋ ጉርጉሬ መርፌ ፈረንካ ተኮ ዴፈተን ሲጀዴ Anama waa beekatee miti jaartin amrii jaarsatiin ala deemtu ta'a gastii namaa kaanii kan adeemtu amma jaartin akkuma uumaan battuu akka oromottuu dubbanne jaartin tama kabajaan bakka abbaan kaatee teessitu jaartidha. Tuni jaariidha malee jaartii miti kunis yaa'ii firan dhaabiniiti tasgabbii fi kan geggeessu. Kanaafuu ilikuunis ilaale ilikuunis qabxii ofii gattee akka kireeditiin kenniniif qabxii gatuu jechuun maal jechuudha? Bakka feete dhattee yoo himatte saatti. bakka feetet awwala haqa ilaal haqa is abo stack ደግሞ ትሽ Maame sibira malee ber sirriitti sidhageenya staakii sitti fakkaata malee dhagamaa turte. Okay, dhagamaira? Dhagamaa turte. Dhagamaa. First of all, dabarsuufi
ቆይ ለሚበላ ከሰንገልና የኔ ጉዳይ ነው። ለኔ ተውልኝ። ፈርስት ኦፍ በመጀመሪያ ደረጃ አላህን ፍራ። ሴት ልጅ አትበድል፣ ሐቋን ጠብቅ። ጠግባ ድንበር አልፋ ሄደች። ማሜ ተበደልኩት የምትለውን በእናትህ ጠይቅና ትፋብኝ አልኩህ እኮ። የፈለግከው ውሳኔ ሰውዬ በባልና ሚስት ጉዳይ ህጉም አላህም ያልፈቀደልኝ አላህ ተናግሯል። በባልና ሚስት ጉዳይ መካከል አትግቡ አላህ ነው ያለው። ለምን ታውቃለህ? በባልና ሚስት መካከል አትግቡ። የባልና ሚስትን ገባ ጉዳይ እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው ብሎ አላህ ያስተላለፈውን እኔ በገባ እንኳን የማገኘው ውርደት ነው። የሚገቡት ሁሉ ቢዋረዱ ነው ማለት እኮ ሱቃል እኮ ሰውዬ ያንን በተግባር ታየዋለህ። 20 ሺህ ሰው 30 ሺህ ተሰባስበው ትክክል አዎ ሊል ይችላል። እመነኝ የአላህ ቃል ግን ተፈጻሚ ይሆናል ግድ ይላል። ሌላ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ባልዮ የሆነ ቦታ መሄድ ስትፈልግ ከለከላት። ቤተሰቧ ጋር ሄደችና ባሌ ከለከለኝ ቤተሰቤ ጋር ለመሄድ፣ ስለዚህ እባክዎትን ልሂድ ወይ ስትል ባልሽ ምን አለሽ ነው ያሏት። አትሂጂ ያለኝ ሲሏት እንዳትሂጂ ያሏት። ከዛ በኋላ አባቷ ሞተ። ከዛ እንዳትሂጂ ያላት ባሏ። ከዛ ሄደችና ሀቢብና ሙሐመድ ሰሂህ ሐዲስ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሄደችና ባሌ አባቴ ሞቶ አትሂጂ ያለኝ ምን ላድርግ ሲሉት ስትለው ባሌ አትሂጂ ያለሽ አዎ እንዳትሂጂ ነው ያላት። የባል ሐቅ ይሄ ነው ወንድሜ። ሚስት ማለት መጀመሪያውኑ ጣጣዋን ጨርሳ ከእናትም ከአባትም ከእህትም ከወንድም በዚህ ምድር ላይ ካሉ ነገሮች ሁሉ ውድ ነገር ባሏ እንደሆነ አምና ነገር ከአባትም ከእናትም ነው እንኳን ገባ ከሁሉም ነገር የሚበልጠው ባልና ባል መሆኑን አምና በባል አምረስል ስትኖር ብቻ ነው ሚስትነቷ ገባ። ያኔ አላህን ትታዘዝ፣ ባሏን ታክብር፣ ጀነት ትገባለች ሳይሆን ገባች ብሎ ሀቢብና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሰከሩላት ስትታዘዝ። ይሄ ድንበር አልፎ እንደ ሙናፊቅ እንደ ተራ ሴት በአላህ ኃያልነት የማታመን በሀዲስና የፈለገ ዱርዬ ብንሆንም አላህን እንፈራለን በልባችን። ሌላ ህይወታችን ምስቅልቅሎ ወጥቶ የፈለገ የጠመመ ቢሆንም አላህን ግን በጣም ነው የምንፈራው። ባሏን አዛ ያደረገች ሴት እኮ ሰውዬ አንድ ቀን ባደረች ቁጥር በተኛች ቁጥር ምድር ይረግማታል እኮ። ምድር ላይ መላእክት ያሉ እኮ እየረገማት ነው የምታድረው። እድሜዋን ሙሉ ደስተኛ ማትሆነው እኮ በባሏ ያመፀች ሴት ናት ሰውዬ። ይሄን ያለው እኮ የባል ደረጃ ማላከጀቹ ለማከትኒ ኢሹሹሹ አከስጀቴቲ በቃም ቤኮ ኑረዲን ዱፋ ኖኒ ሲሙ ቤኮ አደራ ማን ስትፈካቴ ጃርሱማ ሰውዬ ጃርሱማ የለም ባልና ሚስት መካከል ሲቴ ወንጅንጅራችሁ ዲፍተው ፍራ ገገሱ ሲንጀኔ አለቀ። ሰነቦላ አመስ እንተልኩን አከሲን ፈየደም ተኮንጎዱሲ ሲገለ አከተቹላም ዳቢላን ይቹላ ማጀብት ተኮንጎዱሲ ሩል ነምበር 1 እንበደልኔ ሀቀሲራ ቀብታና እንከዲ ሲገለ ሆዷ ውስጥ ላለው ልጅ ማሰብ ያለባት በጋራ ነው፣ ለሁለት አይደለም። ኡልፈመቲ ሲን እርጉዝ ናት አይደል? እሲ ከነሚቲ ማሜ ከነሚቲ ኖ እሲን ኩዋት እኮ ቤኮ እቺ እርጉዝ አይደለችም ጭራሽ አትም ፈቃት ካኒ እሲን ኡልፋ ባሪ ሲመነ ጅርቱ ማሜ ሰሚራ ማና እሲን ኡልፋ ሰሚራ ዳበር አዳ ሙጫይሳ ኩምበር ዋት እኮ አመሲኒ ሶሶርቱ ኩን ኡልፋመቲ እቹላ ሙጫስ ተቀበል ለኪቦ ሙጫስ እንገብዱ መነስ እንገብዱ ዋት ኩ ሰውዬ ምንድን ሙዲ ምትይዞ ታዲያ ማን ነገር ባዳን ትላንትና ሴልነትና ችግር የለውም አይዲ ተጎዳ ተብዬ እሺ እጎዳለሁ ብዬ እሰራለሁ ብዬ ነበር። አሁን ደግሞ ሄዳ አቡፋንዶ ቤት አፋን እየከፈተች ስለነበር አቡፋንዶ ያሰራላት ንገሩልኝ። እዚህ ስላለች ትስማሷ
ሰውዬ ስለ አቡ ፋኖ ስለ አቡ ሱሙ ስለ ኡሱሙ ጅኒ ለምንድን ነው የወንድ ልጅ አሞት የሌለ? የፈለገችበት ሂድ። አንተ መጀመሪያ ለዚህ ያበቃው መጀመሪያ ደረጃ አንተ ነህ። ከዛ በኋላ የፈለገች ቦታ ብትሄድ፣ እኔ ጋር ብትመጣ፣ ሌላ ቦታ ብትሄድ፣ ጠላቶች ጋር ነገ ጠላቴ ነው የምትለው። ጠላቴ ደህንነት ነው ሰውዬ። ጠላቴ ከሀገር ያወጣት ማጣት ነው። ጠላት ወይ ደግሞ ድንቁርና ወይ ደግሞ አለመማርህ ነው። ከዛ ውጭ ጠላት የለም ሰውዬ። ሰውዬ ባለችበት ከሆነ አሁን ስጥ እያልኩ ነው እኮ። ከመጣች መጣች፣ ካልመጣች ሪከርዱ ይድረሳ። ሰውዬ ፍታ። ከዛ በኋላ ፍታና ሄደ ስራን ስራ። ዝም ብለህ ከከሰሰች ጀሀነም ከሆነ ግባ። ከኔ ጋር ነህ። ተደርባ ተመካክራ ጠላት ሰብስባ ከመጣች እያንዳንዱን አርከፍከፍና እስር ቤት አይደለም ሲኦል ግባ እያልኩ ነው። እንደ ወንድ ኑር። አላህ የሰጠህን መብት ተጠቀም። እንደ ወንድ ኑር። ትች አከዲራ ትጅራል። ታፈቅራታለህ ሰውዬ። ናዴቢስ እንጃልታኒ መራ ነበር። አሁን የለም እንደዚህ ነገር። ኦኬ አሁን እንግዲህ ሴት ናት እባክህ ምናምን ምናምን አብራ ስለተኛ ምናምን ታብታብ ስላደረግ እቃ ማሰራላት በ50,000 በ100,000 ድርሃም ሰው ያልክልኝም ዱዓ አድርግልህ ልቃምበት። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ምን ስላደረገችልህ? እኔ እኮ እርጉዝ ሲባል እኮ እሷ መሰለኝ አቦ ያቺ ሰሚራ የምትባለው አይደል? እግሯ ላይ ወድቀህ ተንከባከባት። ወረበል ካባ የትልቅ ሰው ዘር ብሎሻል ማሜ በላት። ሳላቃት ሳላያት ዝም ብዬ ድምጿን ሳልሰማ አየኋት። ሌላ ወልዳ እንደገና እርጉዝ ናት። ዋው የእሷ ሀቅ ነው። ልንገርህ ካሳት ለእሷ ኢቃማ በምታሰራው ብር ትልቅ ወርቅ ገዝተህ ሄደህ አንገቷ ላይ ያስገባለን። ስትፈልግ ትሽተው፣ ስትፈልግ የፈለገ ነገር። እቺ እርጉዟን እመነኝ አላህ ይበረግድልሃል። ዋነት ሙለቱ ስትማር ሚታይ እኔ እንደ ሰይዲ ነው የማወራው ሰውዬ። እኔ ቃል ሀቅ ነው ሀቅ ነው። አሁን አባባል ወዲ ለዛ አይደለም እንደ ተቀምጦ ያለው አባባል ወዲ ሰራ። አሁን ሰውዬ ሄደህ ትልቁ ወርቅ ግዛላት። ካሳት ዝም ብላል። እቺ ዱባይ ያገኛት አለለ ደግሞ ሰውዬ ሙድ ያዝ እያልኩ ነው። ድራማ ስራ ቢግ ስማርት እርድና ይፈልጋል። እንግዲህ እዚህ ጋር ጥበብ ገባህ? ጥበብ ተጠቀምባት። እንዴት አይባልም። በውስጥ እነግርሃለሁ። በአቡ ፋኖ ቤት ገባች፣ ሚዲያ ላይ ወጣች። ዋይ ሰውዬ እንደዚህ ነገር አይሰራም። በቃ ዝጋው ዝጋው። ሂድ ያችን ሴትዮ ካሳት አልኩህ። ለዛች ኢቃማ በምታሰራው ብር እመነኝ። ወጥሽ እኔ እንደማውቀው እንግዲህ ማሜ ባለቤት ሰው ነው የሚያገባው። አግብቼ እየኖርኩ ነኝ። ወጥሽ አትናገሪ እያልኳት ወጥታ የፈለገችውን ገበና ተናግራ መልሰህ ደግሞ እኔ እንደዚህ የምትለው ነገር አልገባኝም ማሜ። የትኛዋ ሰሚራ? ምን ተበድላ ነው ትናንትና ገስት ላይ ያገባች? ሰሚራ ማለት ሚዲያ ተሳሳተች። ቆይ ሰሚራ ተሳሳተች። በቃ ስህተት ነው። አንደኛ ልጅ አላት፣ ሁለተኛ እርጉዝ ናት። እንደፈለግ ኢትዮጵያ መጥተህ ሰውዬ፣ እኔ አንተ ኢትዮጵያ ስትመጣ ሺህ ጊዜ ተናግሬያለሁ። አንድ ነገር ልንገርህ። ዛሬ አንድ ብር አልነበረኝም። ለሰሚራ የገዛሁት ወርቅ ነበር። ሱመ ወላሂ ኒሞና የሞት ነው የምልህ። ከነሚራ አንገት ላይ ማልጎኑ በቃ ልቄነ መንጋፈዱ ብድር ሰው አልጠይቅም ብዬ የሰሚራ ወርቅ ሽጬ ነው ለአንተ ሁለት በግ ያረድኩልህ። ሱመ ወላሂ ነው የምልህ የሰሚራ ወርቅ የገዛሁላት እኔ ማሜ። ያ ወርቅ ይኸው ሚዲያ ላይ ለቅቄዋለሁ። እዚህ ሰርፕራይዝ ሳረጋት ማለት ነው። ገባት? ወጋ ኩመ ጅራል ዱበት ወርቄ ዱበት ፉረዱ ማሙቤ
ሙቤ ቡዳን አኑቱን ሰሚዳቴ ከሌሳ ኦፊቶቹን እንደው ነን ከዳብ በቃ ወንቲ ብላኝ ከስሜት ውጡ ሚረ ከሰባ የሰሚራ እሷ ሀቅ አላት። አንድ እሷ ለአንተ ከሆነችልክ መልካም ነገርና ጥፋቷን ስታመዛዝን የሚታለፍ ነው። አንደኛ ያችኛዋ ናት መጀመሪያ መታ ሚዲያ ላይ ወጣችው። ከዛ በኋላ ሰከሰቻት። እንዲህ ቢሆን እንደዚህ ምናምን የጥቅም ሰው ናታ። ቪዛ ኢቃማ ያሰራልኝ። ኢቃማ ካሰራች በኋላ ደግሞ ህጋዊ ሆናለች። አትያዝም፣ አትታሰርም። ከዛ ሌላ ክስ የውሸት ምስክር ይዛ ትሄዳለች። እመነኝ ህይወትን ምስቅልቅሉ ነው የምታወጣው። ቶሎ ቅደማት እያልኩ ነው። ተጠቀማት። ዘማይን ዲጌም ሰውዬ ስማርቱ ቅደማት። ያቺ ሴት እመነኝ ነገ ታለቅሳለህ። ያኔን አሁንም እንደ ዛሬ ነው መጥቼ ፎቶን ዘቅዝቄ የሚሄድበው እዚህ ውስጥ አልገባም። ያቺኛዋ ሚዲያ ላይ ገብታለች። የፈለገችውን ነገር ተዋት። ሴት ናት። ሴቶች ልክ አብረው ቁጭ ሲሉ አሁን ያቺኛዋ መተወ ካልቀረ ህይወቱንም በጥብጬ ልሂድ አይነት ነገር ነው የሰራችው ድራማ። ያቺ በቃ ልተዋት ነው ኢቃማ ተብሎ ሚዲያ ላይ ወላሂ ብላኛለች። ከተውከኝ መስቀልቅልህን አውጥቼ ነው ሚዲያ ላይ ያንተን ስም አዘዝቄ የሚሄደው ብላለች። ሰውዬን ቋንቋ አይደለም እየነገርኩ ነው እኮ እኔ ስለ ሴቶችን ነው የምነግርህ። እኔ ህይወትን ያስተማረኝ ነው የራስ የምነግርህን መልሰህ ለምን ትነግረኛለህ? እሷን አላቅ አልነገርከኝ። ይኸው ስማኝ። ስለዚህ ያለው ቻንስ ምንድን ነው? ያለውን ቻንስ ሁሉ እንደዚህ ኢቃማ ያሰራል፣ እንደዚህ የሆነ የምታወራው አብራለት የራሷ ጀለስ የሆነ ያናገረችው ሰሚራም ብዙ ነገር ጠይቃት ትነግራለች ማለት ይላል። ዋነት ሙለቶ አከነ መሰይ ኤዲተር ስትማይራ ሲጀሪ ገባ እና ሌላም ሰፖርት የሚያረጋት ምናምን ሊኖር ይችላል ብላ ብዙ ነገር ሊመቻቻል ብላለች። ከዛ ሁሉ የእሱ ነገር ያንቺ ሰውዬ አንተ እንደፈለግህ ስትሽከረከር እኮ ንብረትህን ያለህን ነገር ሁሉ ጠብቃ እኮ ቁጭ ብላ የሰው ሀገር ላይ ስትከራተት የነበረች ነች ሰሚራ። ቤት ላይ የእሳት ቃጠሎ ሲነሳ ሚዲያ ላይ ሁሉ እኔ የምትለኝን ነገር እኮ ቅድም ነግሬሃለሁ። ትክክል ነው አንተ እያልክ ያለው ስለ ሰሚራ ትክክል ነው። ግን ትላንትና ምንድን ነው ሚዲያ ላይ ያወጣን ነው መታለፍ አለባት። ጥራልኝ እሷ ነው ከጎን ካለች ሰሚራ ሙቤ ለጌፈድ ሰሚራ አቲ ኦሶት ጌሱ ባቴ ሰሚራ እንዳይቶችራ ሲቱ የገለ አስተካከልከው እንጂ ማለት ነው። አናዲሳ ሰሚራ ሰላም አለይኩም What kapo anam sinjaga እናቴ ነኝ ጭንቀል ችልም አውላ መለኮትማ ሚቱ ጎዳቲ ብዙ ክሪክሪ ከነ እንጃለ ድረስ ጭንቀል ሲንፈ ቆረጥ ፍርጥ ነው ሰውዬ። Samira ascoltuka obboleessan gafti ko Ay Nazif takkatti ko Gale Dubbaddu Mamme Dubbad ሰላም አለይኩም عليكم السلام كم سميرة فياله كويس الحمد لله طيب تمام من جلنا اتفقد
Ishi. Rakkoo jiru kana gabaabinaan dhagaa jirtanitti fakkaata. Itoo wanta akkanaa miidiyaarra hin baane bareedduu ture. Erga beekaa homaa gochuu hin dandeenyu silaa itoo ulfinni silumaa jechuudhaan jireenyi ulfinaan ituu jalqabeera ta'e silaa jechuudhaan hadha jechuudhaan keessaan obboleessatti matamaa obboleettitti matamaa namni namatti awwala mana keessaan ba'u aybiin akkana. Sinii galee ta'e akkuma jireenya duuriyyee jechuudhaan akkuma nama kara deemaa jechuudhaan rabbiin akka kana jechuudhaan miidiyaa kan kolfaasi godhe ajaan gaarii buujeleen qottoon qofte jechuudhaan dhufte kunoo as jalatti kan naman gee sii galee namummaan qabde jireenya hin qabne dhufte kunoo jireenya namaarratti ofii jireenya hin qabdu jireenya namaarratti kolfaa kunoo qottoon jechuudhaan namni taraa abbaa argee bultii hin qabne bultii ijaarrachuu hin dandeenye akka kana dhufee namatti kolfa jireenya namaatti kolfa kan ammoo kan fidee isinuma fedhii keessaniin jechuudha kan darbe gara fuulduraaf waan akkanaarraa of eeggatanii akka mubaarik dhiifama si gaafatu hin barbaade an baay'isanii anna mana nu badhe yoon siin haasee hin beeknis yoon sin beeknis okay yaa yoo duuriyyummaa ammam qabaannes jireenyaa inni abaaboodha inni yoo akka feene daangaa darbines namummaa qabna iyyaannas akka namaa ishee amma gaafii na gaafattu qabdamu maali? Gaafii tokko battan si gaafadhu tokkittiin yoo ni dhiifama si gaafate dhiifama goote atis dhiifama gaafatte wajjiniin hin jiraattamoo maal feete? No maame waa'ee sanarraa tun taane miidiyaarra dhaggeeffataan ture sagalee kee miidiyaarra nama bee akkas minaamin miidiyaarra baateedha turte miidiyaarras akkam ba'u kan na godhe isuma anaa miti kanan bees immoo ammas hin dubbanne wanti hin dubbadhe tokko hin jiru an waanan dhaqeef fakkeenyaaf dubbadheen jira waanan dhaqeef wanta biraa dubbachuu nayne dubbachuu barbaannaanis naman sodaadhu ani eenyuun nun sodaadhu nama nan kabaja malee dhaggeeffadhu amma akka yaadutti miidiyaarra maaliif akkam beena gaafachuu na waamte natti fakkaata yookiin immoo miidiyaarra maaliif baate wanta jedhu miidiyaarra kanan bee wanti sinnaa miidiyaarra kanan bee wanti sinnaa hubachuu qabdanu hundi keessan iyyuu an ofii kootii fedhee miti na xuxuqe ofii isaatiif akkam ba'u Samira, itu kan ifama mame wani si gaafate Mubarak akka dhiifama si gaafatuun barbaadaa siin jee achirratti immoo ati haasaa turre jeneraalii haasaa turre malee Samirattu miidiyaarra bahee jechaan turre nuti kasduuban maamilleen akkas hin jenne dogogoratti hin faamii jechuu barbaadeeti akka Mubarak dhiifama si gaafatuun yaa giifti akka feete ta'ubbattu ilaa dhaggeeffadhu jireenya keessatti jiraata malee maammeen siin jiraatu anis siin jiraatu turumbaduun siin jiraatu Mubarak keessa jireenya kan keessattuu sii jiraata jireenya yoo sii teeratee keessattuu an siif respektii guddaan qaba rule number 1 ilaali abbaatuuf maraa jedhee jedhanii boofti yoo sii ta'eeffataa jettee dogongoratti xiqqaa wal darbama dogongorri xiqqaan mana daduu jira amma sila hin jiraatin akkana jedhaa jira yoon jedheeni amma immoo yaada koo geeddaree an ulfa yeroo jedhamtu siin seenaa hin baay'isawee dubartii ulfaaf kabaja guddaan qaba warri koo sulfa turtan ciiseen bulun tureen gaafa Samiraan ni moonaa ulfaa jechuudha sii galee kanaafuu an Samiraa waa bucuu siisii hubadhe waa wayisi keessatti arge baay'isawee ati natti bitee miti waliin isaasuuf kanaan dura doombi sababa isaa iyyuu si arrabse hin jira fakkaata baay'isawee sii galee alaa kulli haal ija miidiyaa kanaan wal ilaaluun qabnu dhalatti awwala meebi bootaa ati naaf qabdu situ beeka sii galee yaa ija miidiyaatiin wal ilaaluun bareeddu miti miidiyaarra maaf baatee na tuttuqee sababa ayaas fallige baga baate garuu dogoggora guddaadha kanaaf dhiifama gaafatta inni immoo waadanuudhaaf dhiifama si gaafata si gaafachuu qofaa miti si kiisa yene wasaanee dho anatu iyyii wasane kan barbaadeefan wasane ishee maame ilmi namaa kamiyyuu unkaanii bultii keessatti miti bultii keessatti anarraan dirqiin hin baane namni kamiyyuu walitti bu'aa walitti araaramaa kun ana qofarraan utuu hin taane ummata hunduma yaani waan haadha koorraan abbaa koorraan argaa guddadheedha ani dhiifama na gaafatee dhiifama hin godhuu fi
injenne sinjedusi miknaatum karaa dhugaatiin dubbii fakkeessuu hin qabne dubbiin argaa hin qabne soba hin qabneeni badii ofii namni tokko amanee dhiifama na gaafannaan anis namaa mamme asirratti waan naasoo qaba mamme asirratti wanta naasoo kabaja koo balleessitan jedhin akkuma tu jette sila dirqama abbaadhaan abbaan qabu dirqama jaalladhes jibbes suma tabbaa kooti mammelu maraataa jedhamu mammelu akka barbaade jedhamu kana tabbaa kooti kanaafan kabaja keetii mana cufee dhufe miti waa tokkittiin utuu sinuma ilaalu waa tokko baabaa dura ibsee sana booddee dubbattoota murtuu haasaasi amma. itu sinin dubbatin mubarak atto ko nabil bil mamme deega to kitti to murera la atto ko nabil bil no atto ko itu sinin dubbatin nabil bil sim barbade ish inda wala shi amma bil bil itu sidani nasay بالبلي التوك
Hello. Nuruddin. Mami. Ila dhaggeeffadhu. Amma ande Maame. Maame ane amma dubbii waa hundumayyuu laalle Samiiraa dubbisi. Samiiraan dubbiin fitti. Mubaarakiin immootu akkuma duratti jette ofii keetii bilbilii fi anillee si dubbisaa. Namni ilooma fe'es yoo ta'e qubnuu qubatti aanaa macaroo tokko keechaa baasanii haati abbaa isaa haadha isaa waa hunda isaa bakka buutaa balaa fedhe yoo jibbiinsuma fedhe iyyuu miidiyaa kanarra dubbatte kuni waan qilleensarraati lafarratti kufaatii isaa miidhama isaa hin barbaaddu sii miti aniin hiriyyaa isaatu hin barbaadu. Walumaa galatti Mubaarak akka nama guddaa tokkotti akka mootummaa tokkotti jiruu fi jireenya isaa oofachuu kan danda'u sadarkaa itti isa argatanii dubbachuu iyyuu hin dandeenye yeroo irra ga'e kanatti gadi deebi'ee gastii namaati irratti mana ofii banee ka isa ga'uuf ka isa hin geenne illee ol galchee dubbachuu sanitti mataa gannu cabe bakka fe'ee haa ta'u dhaqee dubbachuun isaa dogongora jalqabaatti dubbatteerta. Amma Samiiraa dubbisi Samiiraan dubbiin fixxi dubbii isaanii amma fixeera kuno wallaahi mimmaan hin fixneera. Kanaaf garuma keetti deebise. Dhaggeeffadhu kottumee Samiira. Fidii Samiira. Hello. Anjira. Dhaggeeffadhu akkuma isa miidiyaa irratti ija miidiyaatii tokkoffaa waliin ilaalanii sasiin jedhe sana bareechi jala murii irratti xiyyeeffadhu. Ilmi namaa kabaja walii qaba. Kanaafuu bakka kamiifuu isa miidiyaa irratti baateef dhiifama gaafadhu abbaa mana kee sana booda gara fuulduraaf waan akkanaa irratti si deebiin ishee. Miidiyaarra ofiinan beekanan dhiifama gaafadhu. Ofiinan naqee na achirratti waan na tuqu utuun bira taa'ee gurbaan kaleessa guyyaa nu bira ture ammas na bira jira kunoo. Waan ana hamilee kiyya na tuqu hin dubbatin dhimma keeti achitti dubbatu waan feete jedhee utuun itti maddu an biraa ol seennaan makiinaa keessaa bu'e. Waan ana hamilee na tuqu waan ana gadaantummaa natti dhageessisu dubbatee jennaanan iyyuu akka inni mirga akka isaan dubbadde ol bahee dubbadde. Koy ilaali. Dhaggeeffadhu ilaali Mubaarikaan waa tokko yaada. Ilaali ana biratti araarsuu jechuun araarsuu qofaa miti. Rabbii jedhanii araarsuun akka jiru rabbii jedhanii addaan baasuun akka jiru na biratti saraan baay'isa. Rabbii jedhanii rabbii jecha addaan baasuun jira. Sooyyee munuudhaan. Sii galee amma wanti guddaan እንደዚህ ጋጣ ወጥ ነገር እኔ ሰምቼ አላውቅም። ባይዘ ዱበርቲ ሰገሌ ወልቀብቴ እንደዚህ ምናምን ሚዲያን በዳውት ሚዲያን እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ሴትዮ ጅሬኛ ከጅራችሁን በርባዳ እናቴ አረቆ አባመናኬ ወሌ አሳኬ ደገውን ፈዶ አይቢ አባመናኬ ከተ ሲለጥቱ ሲንፈዱ እኒ ሰከን ነቲ ሙንፈዱ ሲቴራ እንጅራታው ጅኒን ማይኮሽ ጋፊኮ ሰገባባቲኮ ሲታ ናታ ወካናንተው واني ما توقبت وام تريت توقبت بكبرات سميرا مامي وام تفرت انا اي بي دون فدو اي بي كيس اكن نتي من فدو ان مالي فورا فباما ناقدون سينو ما يمي متيا اي بي باما نادغه ايشي ما سين جدي ريجدي انا ما دغوس نو مامي Nuruddin Samiira dubbataa keessa karaa baduu. Yaa boleessoo jireenyi sassabame waliin hin jiraatamu. Mununaal Samiiraan wanni jechaa jirtu namni jireenya ofii jibbu hin jiru. No isiidhaan dhaga'uu barbaadan dhiisimeeti. Hin gorsiin hin kadhatiin ushururuu dhiisi. Yaa giifti abbaa manaa kee jechuudhaan haadhaaf abbaa maatii ولا ميديا ولا عالم الروان جرو هندا چال چپتے ہو جنین انجراتا انجرات اسرات يرا سينوت نوري علمنا ما جرى مانتم يوسي تاتي وبلسو ان كدتين كدالا سكميلا ادراك نترمن اسنسيار ربسه سويه فني سورن ديس وركه الربسو متي واتساب में
ترانا خليك كمان سميرة قصة مطرة خفضو نردين سميرة رافتني مبارك واتا كمان بيجي ندبني ما من بكا باقي جا بكا نتيجة وبولس يجون دادا أرسي جراجي واون تجلجي واتا كمبارك سني مني أرسي وني ما تنجر تو ما من سنجو دعاء ولتي أرى ما نجا بوسا تو ما تجلس كاسني أنكر باتوس أجا نمني سبنا جبلة وام بلا دبتني أم بفند جيس سنا نيجا لا ترمبادو Eenyu dhagaa anu dhaga'u malee kan. turumbaddu yoo rabbiif jechallee taate waan mooraalii kiyya tokko dubbachaa nuun araarsina ani kan barbaadu dhugaadha dhimma jaarsaaf jaartii dhugaadha rabbuu wal sattaraa jedhe sun akkuma Isa dhuguma mana cufadhaaf ilaali amma miidiyaa irratti isa baatanii fadiyyi an suuraa mubaarikiin saqaqsaqee innan arrabsaa ture sii galee innan qaanfadhee awwala jireenya akkamii jiraataa turte namoota akkamii waliin jiraataa turte akka miidiyaa irratti warri ofii baatee akkasna godhee miidiyaa irratti hamleena tuqee akkalana godheena fannisee makiinaa keessatti kunoo ragaa yoo ushati yootu na'u jireenya sobaa kana dhiisaa rule number 1 kanaafan mubaarikiin awwalatti naasa'e an jireenya namaa keessa seenus hin fedhu hin seenus goota yaadanna maybe intalli ilmoo qabdi ulfa rule number 2 haqa qabdi ichilichi anatu jedhe Sini gale. Wanti jireenyi kadhaadhaan itti fufamu jaarsummaadhaan itti fufamu hin jiru. Jaarsummaan galamu wa'is hin jiru. Si gale. Wanti dhaga'amu wa'ii aybii keessa dhaga'uudhaafis fedhii hin qabnu. Fedhiin keessan isin lammantu wal fuudhee isin wal lammantu waliin jiraataa mana cufadhaa akka feetan waliin haasaa. Cufadhaati. Walii seentan walii taatan waliin jiraadhaa yoo hin taane baala gummaa keessan barri cufadhaati godhaa. Nu dhaga'uun feenu. Bakka turumbaddu dubbisiyaat turumbaddu سميرة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الفاد وعم تمام بلا جسد فوق كتفي ما من أباخر سني أبوليس خسن قدادا أبوليس قدادا هذا في أبادا ركوت سن خسن بدتيم التاني أما وين نسنجي دعاء أتس ومن نسنجي فردو وان تكسيقل تدبي تكترافت تكدوافت الترون وان دوتي في توها تورتي في توسان وليت أبون غاري بك ربي جيتي يوم يدم تلي هكذا كنك لغة راكا جالس يرتب ما بيها وجود بنلي لوبي دلقو ملا أرسي باس أولو ملا ربي رتو يفتكروا تربي تجعل كستبدو أن يعقبنا بيخطو أغاسيون تيهاكا كتلي درسه أمو نجعل خوابي ربي خوند خنجاول جرو خاكا ستا يخاو أغا ولتو بيو خاجتا ولتو بيو تودي ربي أغاسي قد تمو عارف يبانو فيدا خبجا كبان ودمو فرنو سنجاني إيه مربا مليون ينون نجرت بكا باسا بكا رسا ما مجرا inni le rakuma kan kadi haati oso njalatin giddin furate wa mamen jum furadu je tume furati su jira hasini guddan gari mit dibbi guddate faratin fe ani jani wa mamen isini jum furada sila tuan trin jutan mata beran jirtu faga so اتفوا في مامد في غفر غافينكو إلالي غبابنا أنا كربي تنغافر turumbaddu ofuma itti fuufime jadiin oma maamen jedhe jadiin لا سمير دغفد مامي وني جي مامي نس انو مامي نس بولس مخيا بكد اما وني مامي جي اتجار سخن كدي فما غافت دفني والفاتني خبجم تمالي وني سرايره تنجر نمني اسمي دميت اللي وجراتي مي دو مساني وجينو يتيو يفمسنو غافت سني ربي يتنو في اللي تومي ربي غرو بتيو تستن سني فتلت ملنو مدي ما سنجي دولار غنوتي أنا ما نبرا بريسة ثلاثة سبعين تيار كان بوتو دوما دبي تناير تاع بولي ما مبارك برا أما ربي مبارك نام رجعت تيموتو لبا ميا رجع فيتان أجانا ما أما ما متو كبي دبي تنا فرتو جرامله كبا جنا دي ساجيت إنه ما هو نتهاد الرأي قاتورة خاكتو نولا فتنسين أما ما جرار كم هات فايدة بني أهلين ندو بدا قصة راس كانوا دربات كله بيبصون دنيا مبارك رجع جتو تنوما يتبلسته سميرا ستبلسته jaartii danteessi itti balleesse ammoo asirratti dhiifama wal gaafadhaa isin hin jennu akka maamillee hojii keessan atuuni beeyta akkatti keessu kiisi jaartii dante yoo asi didde immoo tikata murannee dhufnee nuu kiisa samira turumbaddu already amma bardubbii akka mana onnoo jettane mubaarak illee gadi dhufee
yaada araaramaallee buufnee miidiyaa makan irratti araarama kennallee ibsannu ifa man gaafata isa miidiyaa irra baateef waan dhageenya argineef gabaabinaan yookaan hin gaafadhu gabaabinaan hin gaafadha jettee bar na dhageessis gurrasi gaafadha maal balleessanii fama gaafadha maanni badii miidiyaa dhaquu keeti kanaafuu manatti fudhannaa mubaarak bariitu miidiyaa irra kan nageesse isa miidiyaa irra kan na godhe isa malee anaa miti badiin koo maani kan inni geessuu kootiif dhiifama isa gaafadhu isa tiyyii jechuudhaan miidiyaa irratti ol baatee kan si waamee si galcheessaa akkan dubbadhu kan na godhe isa kan waan ana hamilee koo tuqu dubbataa ala hamilee kan maa inni abbaa manaa si bulchaa tokko qabee anis nama namummaa kan kee akka namaatti si jiraachisaa jira ilmoo kee si walitti qabee akka hojii hojjenne mana teessee jiraatu si jiraachisaa jira lakkii hojii karaa hojiitiin natti nufina fayyaan qaba hojjetachuu nan danda'a maali gamaadha maabbaa hojjetu ture ammas kan hojjetan Asaduma tedere sarta Samira. Mata busiti kalas bakka mata busiti sirrii goote miidiyaan na sodaachiftee jireenyitti fufu kalas bakka deemu gooti. Hayyee kanaafuu ቆይ kanaafuu እንግዲህ ሚዲያ ላይ መውጣቷን በጣም የምትዝናናባት ባሏን መነበረት ያሶፍቱ ጀለዴ ማለኑ ከላስ አበነቱ ሲገሌ Dhiifama gaafatu. dhaggeeffadhu akka rabbiitti wanta sittimu ሚዲያ ረበው ኮስሪ ለተምቲ ወር ሚዲያ ያበለስ dhaggeeffadhu ተረጋጋ jireenyi maslahaa itti fufama አላገኘውም ሚሊዮን 700 ሺህ ከዛሬ ፎሎ አንሱ አንድ ወንድሜ ይሻለኛል ወላሂ ያስከብረዋለሁ ይከበረ ወዶ ሳይሆን በተገዶ ማለት ነው እስኪ ምድረ ሚዲያ ወጣችሁ የከፈታችሁ ነበራችሁ አስተዳድሩት ዳሩ ትችላችኋለሁ አሁን ሚዲያ ላይ ወጥቼ ነገም ከነገው አሁን እሱ ስላናችሁ ቆይ አዳምጥ በአማርኛ ልናገር ባሌ ነካክቶኝ እኔን አናዶኝ ነው ሚዲያ ላይ የወጣሁት እኔ ጥፋት የለብኝም አለች እኔ ደግሞ እንደ አንድ ባልና ሚስት እንደ አንድ የሙስሊም ሴት ገባ ከባሏ ጋር እንደምትኖር ሴት ነው እኔ ጠይቋት ሮል ነምበር 1 እኔ በባልና ሚስት መካከል አልገባም ሮል ነምበር 2 ህይወትን አስተካከል እኔ መመክሬን ብቻ ነው ቤትን አስተካከል ሮል ነምበር 3 እቺ ልጅ ሀቅ አለባት አንደኛ ልጅ ወልዳለች ሁለተኛ ሆነም ነፍሰ ጡር ናት ሀቋን ጠይቅ ሞራሏን ጠብቅ ትሪት የሚደረጉበት ሰዓት ነው እርጉዝ በሆኑ ሴቶች አዳም ሴቶች እርጉዝ ሲሆኑ ይነጫነጫሉ ትንሽ ነገር ይከፋቸዋል የሆነ ክርክር ያበዛሉ እቺ ሴት በዚህ ሰዓት ብትወድቅ አላህ ያምጣውና ገባ የሆነ ስሜት ውስጥ ገብታ እንደዚህ ተናዳ የሆነ ስትሄድ ራሷን ስታ በምትሄድ ሰዓት ልትወድቅ ትችላለች የሆነ ነገር አንሸራቷት አዳልጧት ልትወድቅ ትችላለች ለሰው ሳይሆን ለአላህ ብለ ገባ የሷን ሀቅ ጠብቅ አንተ ደግሞ እሱ ነው ያናደደኝ ብላለች አሁን እኛ ፊት ለፊት በመጀመሪያ ደረጃ ሙባረክ ሰሚራ ምስተን ቆመ ይቅርታ ጠይቀና ፊት ለፊት ማሜ ወላሂ ጨርሻለሁ ላይ ማለት ነው ከፈለክ ይርገጠኝ እንጂ ማለት ነው ሚዲያ ላይ የወጣ ትዳር የለኝም አዳምጥ አሁን ይውስማን በልጦ መገኘት እኔ እንደ አንድ አሁን አማች ነው መባለው አይደል እንደ ሰው ልጅ እቺ ክብር ቢኖራት የትልቅ ሰው ልጅ ብትሆን መጀመሪያው ከኔ ጋር ታወራ ነበር አሁን ተወሱ የኔን ክብር ያንተ ክብር ጅኒን ተው አሁን ደግሞ አንተ እሷን ቢያለችውን ትቆምና ህዝብ ፊት ለፊት ቁጭ በል ሳልላ ተቀመጠ ሰሚራ ውድ ባለቤቴ የልጅ እናቴ በጣም የምወደው ልጄን ባንቺ ከዛ በኋላ ግን የሷን ይቅርታ አልፈልግም ወጥ ከሷ ጋር ማውራትም አልፈልግም ይሄን ግን አንድ እንድትናገር ስለፈለኩ ነው የልጅ እናቴ ወንድሜ የማያከብር ሰው ሰውዬ ቤተሰብን ቀቅለ ብለው ሚስት ትበልጥላለች ከቤተሰብ ቤተሰብ ሰውዬ ጨርሻለሁ ማሜ ከዓለም ላይ ካለ ሰው
ባል ይበልጣል። ዓለም ላይ ካለ ሰው ሚስት ትበልጣለች። ላይ መውጣቷን እየደገፉላት ያሉት እዚህ ስር ማመ ገስተ ከሆነ ያለበት ሙባረክ ደገፈን ሄዳበታ አዳምጠኝ። ሚስቴ የልጅ እናት ናት፣ ወልዳላለች። አንተ የአንተን ልጅ 9 ወር ተሸክማ ወልዳለች። መውለድ ብቻ አይደለም ድጋሚ እርጉዝ ናት። እሷን ይቅርታ ጠይቂ ሚዲያ ላይ መውጣትን አልኳት። ኖ መነሻ እሱ ነው አለች። በቃ ተውን እሷን። አሁን ወደ አንተ መጣሁኝ። እንግዲህ ወንድም አባት ጅኒ እያልክ አይደል? አንተ ስታከብረኝ ነው እሷ መታከብረኝ። ስማኝ ማለት ነው ሚዲያ ላይ መውጣቷን ደግፈሃል ማለት ነው። እኔ ችግር የለውም። አሁን መደገፍ አይደለም አሁን እኔ እያልኩ ያለሁት እንደገብንኒ እንደገብን ስሪ ዱበታ ረማመነ ከጀደ ኢሲን ሲላነ ከበጀ አነ ኪየ ፉደቴቲ ባቲ ቱርቴ ጡቃ ቀበዴራ አትሞ አከባትነ ከበጀ ናፊጢ ይፊንጀ ያንገሩ ማን እንጀዳ ስረት ማምኮ ሰሚራኑ ተስባቴ ዲፋማ ዮ ኢንለ አዴምሰናን ዴሜሲን ጀዱ ዴ ኦኬ ተነስቶ ሰሚራ ባለቤቴ ውድ ባለቤቴ ልጅ እናቴ በማወቅም ባለማወቅም በኩምሳኒስ ወላሉማኒስ በኦሮምኛም በአማርኛ ያጠፋሁትን አፉ በይላላ ብለሽ በቃ ለአላህ ብለሽ ረቢ ጀቸ ይፈመናገር በኩምሳኒስ ወላሉማኒስ ዋኒስ ትበለስ Tume, jadi mau bekar. እዚህ ቆሜ ነው ብለዋለ። ያው እውነት ለመናገር አዎ ባለቤቴ ናት፣ የልጄ እናት ናት። ትክክል ነው። እያከበርኳን ነው ዛሬ የደረስኩት። የከፋኝ ትላንትና ሚዲያ ላይ ስለወጣች ነው። እሱንም ደግሞ ይቅርታ ጠይቂ ተብላ አይ አላጠፋሁም ብላለች አይደለ? ችግር የለውም። እኔ ትዳሬ ግን እዚህ ጋር የሆነ ነጥብ ያዝልኝ፣ ለነገውም ራሱ ማለት ነው። ሌላ ነገር ነው። ለማንኛውም እዚህ ኦኬ ካሜራ ባለቤቴ ጀዛከላ አላህ ያክብርክ። አላህ ትልቅ እንጀራ ያውጣል። ከበላ ከሁሉ ነገር ጠብቅ። ቆይ ሰውዬው የት ነው የሚሮጠው? ችግር የለበት እንዴ? አሁን የመጨረሻ ውሳኔ ይቅርታ መጠየቅ ማክበር ነው። እኔን ማክበር ይህን ህዝብ ማክበር ነው። አላህንም ማክበር ነው። ይሄም ህዝብ ያከብራል። አላህም ትልቅ ክብር ላይ ክብር፣ ግርማ ሞገስ ላይ ግርማ ሞገስ ይሰጣል። ማለት አላህ ያክብርክ። አሁን ነገ የአንገት ወርቅ፣ የጆሮ ወርቅ፣ የጣት ወርቅ ለሰሚራ አምጥተህ እዚህ ቤቴ ላይ ታደርግላታለህ። ለምን ካልክ አየህ ፈይፈችው ይባላል። ሉክ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ድንበር ሲታለፍብክ አንተ ደግሞ ድንበር አልፈህ ትወዳለህ። ድንበር አልፈህ ታደርጋለህ። እርድና ነው፣ የራሱን የቻለ ህይወት ነው። ህይወትን ታስቀጥለዋለህ ማለት ነው። እንደ ሰዎች አትሆንማ። ሀቢብና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ልክ እንደ ጎና አጥንት ናቸው። እዛው ላይ ያዛቸው። እንዲህ አቃናለሁ ካልክም ይሰበራል። ዝቅ እመነኝ። 3ኛ ዙር ላይ ራሷ ሜቢ ወይ ደውላም ፈልጋም ባሌን ጥራ ብላ እሷ ደግሞ ከፈለገች ሰርፕራይዝ አድርጋ እንዲህ ነው። በሁለት ነገር ነው የሰው ልጅን የምገዛው። አንድ ገባ ጥሩ ነገር መልካም ነገር አድርገህ፣ አንድ በራስህ ባህሪ ማለት ነው። ባህሪክን በባህሪ ምናምን ተለማመን ተጠያየቅን። አሁን ደግሞ ደግነቶችን አብዛ። ግድ የለም እኔ ሂድ በምል ትሄዳለህ። ሶሪ እሺ ሆነ እሺ ሶሪ። ስለዚህ ይሄን እንደ አንድ ወንድም እሺ ኩቱ ማይኔ ሰሚራ ማንተ ሚለሳ አየ እሺ እሺ አንዱላ እና ማልጎታ ፊ ሙባሪክ ወርቄ ሞርማ ወርቄ ጉራ ወርቄ ቁባ ዮ ደንዴሴ ዮ ቀባቴ ከንኬራ ዮን ቀባኔ ልቄፈቴ ዮን ታንሌ አን ሀደ ጀቹዳ ሚላል አልከንጉቱ ዮን ጠበዴ ጠበታ ጀቹዳ ቆዳ መነ ኬሳ ጨጨብሳ ዮን ጌ መጣሪ ፈጠበደነ ኑነን ሸቀላን እመነኝ
ننرقدها كنافو كنجتشودا بورجتشودا مانكو كنرتي رفتي قوتها هنكيفتا قلبي ستنش سايات يرون أجي فدو بجوسي بكا نموت أكنا قلبي مو آسانو سيقلي إمبو يو آسانيس مالتي قدما وانا كسيتين كيفتا وانا كسيتين أنيسي فيفتا يو فيتس يوم فينس أما أنيسا ميرا في سورة تيفنا أكماتيتس أكوبليتاستس أكباتس أكنغفاتس إيه مكرينو تقبلت تمام تقبل إيش قالوا تيجي بدو كمان كباردا كده تمام ولا هاي وان جتني وقبتني دعاء غدا أستاذ دعاء غدا أبو ربي قلبي كيف يسوع أبو ربي ما تكن كله شيطان كيف سجل مامي فادو مامي ربي أمريكا رسول والله باينو قمت شفت ربي سياجرا شوفوا مولك رسول قمدي والله نزيف نور الدين ستو والبرجرا نزيف أركب التفسيسي أفوتو أما سميرة أنا اللي وعوندا دعاء جرتكونو جناي سيجرا سميرة إلا كيفدا تكتي وجوابه بربادي دورة سيلة ميرا كيسة ترتة تكا يسير اللي دعاء أي ويا فيديو no easy no mami boy boy taragaga no kambiralu me amma kana gota baro yo na mana korati oma garana ma fayisu male wan mami ande taragaga adubat angari da mamme ko mami please video kan dubat Mame dabalate hundumti keessaniyyuu ani miidiyaarra nama miidiyaas miti miidiyaarra kanan naqes akkuma isinitti hime miidiyaarra dhaquu kootiif garuu hundumti keessaniyyuu dhiifama. alak amma wanni mame amma takatti amma takatti anas timi dhiifaman gaafatin nama miidiyaas amma takatti mame maame sin fayyadu ummanni miidiyaas namni si fayyadu namni rabbiin halaala godhe jaallattus jibbatus saabiqaa jedha oromoon saabiqaa rabbi sii kenne mubaarakiin kan hammaatus jallatus gaarii ta'us ajatus dhabus argatus jallatus sii galee kan rabbi sii kenne saabiqaa kan kee jechuudha wallaahi dhugaan jirtu kana mi'aajama bitaanis mirgaanis ol fuudhaa gad fuudhaa ilaalame meetiin godhaa waan kan bakka saabiqa rabbi sii kenne kana dhiifama godhe wal fayyifadhaasi nyaalleedhaa chikkira labbada nu ani naman kabajaa kana fedhee ምናምኒ xibaarus miti እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አልፈልግም wanti guddaan jireenya keetti fufsiisuun abbaa manaa kee dhiifama gaafadhu bas achuma irratti president mame amma akkana goona nullee rabbitu itti nu fide atillee waan gaarii dalaydee rabbi jazaa si haa kafalu amma samiiraan bakka مبارك تقوفه ميلا في متى دنقتو كبا مبارك دنقدو بكجد اللي بوي يوسف فالكي بالبا مسكين أبر مبارك واتوكو لا يركف عليك هاي ሁላችሁ ማሻአላ በሉ ይኸው ታርቀዋል ነገ አላህ ካለ ኦሮምኛ ማችሉ ነገ በዚህ ሰዓት የጆሮ ወርቅ የአንገት ወርቅ እና የጣት ወርቅ 3 በኔ ውሳኔ ማለት ነው ለዚች ምስኪን ልጅ ለወለደችለት አሁንም ለነፍሰ ጡሯ ለሷ ይገዛላታል ይሄንን ይወስም ተበድሮም ምን ብሎም ካለው ከራሱም ላይ በቃ ያርግላት ምን ብሎ አንበሳ ዩኒቨርሲቲ ያወረዳል የሚውለው እየዞረ ለሚስቱ ምን ችግር አለው ይሄን ቢያደርግ ቀላል ነው ተግባባል ይሄን ያደርጋል ያ
President Mame. Kuno walirratti kufanii jiranii dubbii ati fixxee jirtaa waan jiru. Kuno anis jira atis jirtaa keessan dawwalii fi waan sirraa'u qabu tokko sirreessi boleessa kan kee waliin lafarratti haasawtu irra caalaa wanti private ta'ee keessodhaan waliin dubbatan hedduun jiraachuu mala isillee dubbisi isallee dubbisi waan amma jette kana takbaaraa'u yaa godhu afoo inaalillah hundi keessan warri asirra jirtan. Afotulillah jechuudha miski. Hundinuu afotulillah maamee wallahi hedduu galatoomuu dhaqanii nu jirta. Maamee dhugaa hedduu galatoomuu. Afanaan itti qabdee waan sinjuun qabu jecha xiqqaataa kan ta'e waan jennee si galatoomfannuu qabnu. Manguddummaa lafarratti haasamu tanuuradee jechuun manguddummaa kana booda barbaachisu. Waara qeessillachuu manguddoo oliif caaltanii bakka hanqatte maamee ittiin dhaqadhaa ni gaa dhiifteessan. Manguddoon biraa turseeni. Manguddoon zabanaa manguddummaa itti dhuftee waa laayitii barbaachisu. Waligala bakka isin waldadda maamee ittiin dhaqa kalaas ni gaa agarsiisu manguddummaa bira dhaaba. Galatoma ulfaadhaa hundi haasawnu. Wallahi masha Allah wallahi maamee koo rabbi si haa gammachiisu gammadi jiraadhu. Family killi family nagaa rabbi si godhu. Baay'ee nu gammachiifte wallahi ani nan boo'e wallahi nama du'e boo'e hin beeku akka garuu irra baay'ee natti dhagahame nagaa namatti na gammachiisa baay'ee na gammachiifte wallahi ani yerumatti jalqaba uleedhaan asii gadi seentu natti tole gammadi ani singalateeffadhaan kabiraa miti turun badduun immoo kunoo alkan wallahi eda alkan guutuu ta'a bulle jechuudha kunoo isaa waliin utuu olii gad deemnu bulle wallahi mataan dhukkube jechuudha akkasitti bakka nurraa gabaabsite rabbi balaa sirraa haa fageessu. Mubiati mo miskina akkuma inni siin jedhe fuuldura bakka fageessi ilaali. Namatti waan himate. Galatoomaa manicha eebbisaatii kala assalaamu alaikum. Caarraa kanaan warra Dubai kalee galgala mana isaaniitti baanii Nasri Aanolee haadha manaa isaa waliin Abdusalaam Ramadaan Kiyyaa Jabal fi kan kana fakkaatan wallahi mana isaanitti nafne hunda isaaniitu asumaan nu galateeffadhaa kan biyya kana keessa jirus kan biyya san keessa jirus namni hundi bakka tokko gir jedhee namatti hin dhaqu nutis amma bakka kana kan jirru ummata biyya kana bakka buuneeti kanaaf hundaa nu galateeffadha. Wallahi galatooman wallahi jarrillee bakkee deemaa bulanii utuu olii gadi fiiganuu bulanii alka walakkaa ijoollee dhiisee deemeera mucaanillee nama baay'eetu karaa duuka rakkataa bule wallahi. Ijoollee hunda tachi bulanii dhiisanii isuma unaarre duuka deemanii barbaadaa turan yeroo inni galsii banullee dhufanii jalatti iyyanii wajjin rakkataa bulan maamee baay'ee namni wajjin rakkataa bule agalatoomanii jazaa jala rabbii akka faluufi kun horiin waa sirreessuuf malee akkuma namni bara sirreessuuf socho'u immoo nama baay'eetu iyyuu qaawwa barbaadeeti ajandaa ittiin fannifatee warra deemullee baay'ee jiranii rabbi nu haa gargaaru galatoomi maamee atillee. Amiin. Kuna life gooli tuqaati jajjadaati bakka diina mintineedhaati dedeema bakka kuna yuunivarsiin wanta argeeleenci ito araara kan nama jara biraatee wana jechuudha waan meeqatu bana kanatti didichaa oolee bula inni keenya miira keessan gadu walii waa takka jira mana ona subhaanallah astaayee koomenti barreessa ishoo jedha soyye manni kun mana hojiiti mana jaarsummaa miti gara fuulduraafis hin jiru rabbiin tokko sinaa godhu innaa masagginaallan thank you very much. Galatoomaa ulfaadhaa alhamdulillah Allahu akbar balu Allahu akbar ya alhamdulillah ሁሉም ነገር ተሳክቷል ተስተካክሏል አልቋል አባቴ አልቋል እያልኩ ነው ሁሉ ነገር አልቋል አልሐምዱሊላህ በሉ አላህ ፍቅራቸውን ያዘልቅ በሉ እኛ ሰበብ አላህ ያድርገን ያ አልሐምዱሊላህ እግዚአብሔር ይመስገን ጴንጤዎች ሙስሊሞች አልহামዱሊላህ ጴንጤዎች ሃሌሉያ በሉ ዋቀፈታን መቃ ዋቀ ጉራቻት እንጀ አከሱመስ ሞ ክርስቲያን ሞ ተመስገን ጀዳውን ተከሰኑ ያ ቴንክ ዩ 1 ሚሊዮን ታብራሱ ገብቷል ቴንክ ዩ ጀዛከላህ እናመሰግናለን ገለቶማ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እግራችሁ እርጥብ ነው እዚህ ቤት የመጣችሁ ያ ነገ ብቻ ወርቅ 3 አይነት ወርቅ የጆሮ የአንገትና የእንትን ጌጥ ያደርግላታል እኛ ፊት ለፊት ልቧን በጣም
እኔም እንደ ወንድም ይመለከተኛል። ቀልቧ ስብር ብሏል ልጅቷ። ነገ ፈታ እንደምትል ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ ተደስተን ለ5 ደቂቃ ኦር 5 ደቂቃ ወይ 6 ደቂቃ ብቻ ፕሮግራም አድርገን እዚህ ቤት አስደስተና እንሸኛታለን። ኢንሻአላህ ችግር የለውም። ሄሎ ሙባረክ ምን ላይ ነህ? ሲፈን አላወራሽም? ተማም ችግር የለውም አለው በሉ መጣሁ። የኔና ያልተመቸሽንም የተመቸሽንም ንገሪኝ። ኧረ ሁሉም ነገር በጣም ነው ደስ የምለው ወላሂ ማሻአላ። ማሜ ኳንድራኑ ሲያብደዳ በር ሲያብደዳ ሎሊኬ ኩነት ቶላ ጥይቲንኬ ኩነት ቶላ ኢትናፉፍ ያከሱመት እንበድ መልሞ ወላዋናም በዴፍ ሰውዬ ላይ በጎሉን ልካው እንጂ እኮ የስራ ቤት ነው እኮ። ጌም ላይ በሆን እኮ 10 አንበሳ ወርዷል እስካሁን እኮ። ጊፍት አንበሳ ዩኒቨርሲቲ የሚንጠጋበት ቤት ነው እኮ። እሺ እሺ ቤቴን አታደርቁት እንጂ ኢላሃ ኢላላህ ቤቴን ያደርቁታል እንዴ? የሙባረክ ቤት መሰለ እኮ ቤቴ ወላሂ። አላባቸው አንድ ሰው በኔ ስም እስኪ አንድ ሰው በኔ ስም ወላሂ ጋርደም ብሎኛል ማሚ ወይ በኋላ መጥቼ ሞራል ሰውዬ ተቀበዱ አለ ማነው ኑረዲን አለ። እነዚህ ሰውዬ በኋላ የሚባል ነገር የለም። ከዚህ ዝም ብሎ በነፃ መውረድ ሱብሃንአላህ። 3 ላይፍ ጎል ነው ያለው። ይሄዱበት ጉዞ ኸንከስ የወለ ማዱ ቢቆርጣቲ ወራብስ አርመለ ዋቃፈታስ ለአራሲን ከንዱ ከባው ጀዝባ ሀከረኩ ቀፋፊን አላህ ማላስ ተረምት ጅቡል ጉንኩል ማሜ ላይ ጎሌ